이제 우리 하나님의 말씀 보시겠습니다. 창세기 1장 28절 말씀입니다. 창세기 1장 28절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 예, 오늘 이 본문 말씀이 성경 전체를 이해하는 데 얼마나 중요한 본문인지 모릅니다. За бидний уншсан энэ Библийн хэсэг маань Библийг бүхэлд нь ойлгож ухаарахад ямар чухал вэ гэдгийг харуулна. 오늘 여러분과 제가 이 창세기 1장 28절에 담긴 복음의 뜻을 깨달으면 өнөөдөр бид бүхэн Эхлэл 1:28 дээр өгүүлж байгаа энэ хэсгээс тийм ээ сайн мэдээний утга юу юм бэ гэдгийг бүрэн сайн ойлгож авах юм бол 성경 전체를 해석할 수 있는 열쇠를 얻게 됩니다. 또 창세기 1장 28절 이 본문이 또 얼마나 많이 오해되어 온 본문이기도 합니다. 오늘 창세기 1장 28절은 그 자체를 떼서 설명할 수가 없습니다. 오늘 우리 3강 주제가 창세기 1장에서 3장에 나타난 하나님 나라 복음입니다. 오늘 бид бүхний одоо үзэх гэж байгаа хэсэг маань Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэгт илэрхийлэгдэж байгаа Бурхны хаанчлалын сайн мэдээ гэж үгэй. 창세기 1장 28절은 창세기 1장에서 3장 속에 포함이 되어 있죠. Эхлэл 1:28 дугаар ишлэл маань Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийн дотор багтж байгаа шүү дээ. 예, 오늘 창세기 1장에서 3장을 가지고 3강, 4강, 5강까지 하겠습니다. Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгээр дамжуулан 3, 4, 5 дугаар хичээлүүдийг үзэх болно. 창세기 1장에서 3장을 잘 이해를 하게 되면은 성경 전체를 보는 눈이 열립니다. Хэрвээ бид нар Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийг сайн ойлгож авах юм бол Библийг бүхэлд нь харж чадах тийм ойлголттой болно. 왜냐하면 창세기 1장에서 3장은 성경 전체에 대한 해석의 출발점입니다. Яагаад вэ гэхээр Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэг маань Библийг бүхэлд нь харах гараа гэж хэлж байна. 그뿐 아니라 성경 해석의 방향을 제공해 주기 때문입니다. Библийн тайлбарын чиглэлийг тийм ээ гаргаж өгдөг гэж хэлж байна. 결론부터 먼저 말하자면 За дүгнэлтээс нь хэлэх юм бол 창세기 1장에서 3장은 성경 전체가 밝히고자 하는 하나님 나라 복음의 원형이 들어 있습니다. За тэгэхээр энэ 1-ээс 3 дугаар бүлэг бол Библийн бүхэлд нь илэрхийлж өгөх гээд байгаа анхдагч хэлбэрийг харуулж өгөх юм аа. 자, 우리 첫 시간하고 둘째 시간에 성경은 그리스도를 중심으로 기록되어 있다고 그랬습니다. 1-ээс 2 дугаар хичээлдээ Библи маань Христ төвтэй бичигдсэн байдаг гэсэн. 그리스도를 통해서 성경에 하나님은 여호와라 하는 것이 드러납니다. Христээр дамжуулан Бурхан бол Яхова юм а гэдэг нь харагдана. 이 여호와라 하는 이 말이 성경에 너무도 중요한 하나님의 이름입니다. Яхова хэмээх энэхүү нэр маань Библиэлд өгүүлэгдэж байгаа хамгийн чухал нэр юм а. 여호와라는 말 자체가 언약을 이루시는 분이시다 이런 뜻입니다. Яхова гэдэг үг нь тэрээр гэрээгээ биелүүлдэг, амлалтаа биелүүлдэг Бурхан юм а гэсэн утгатай Яхова. 그래서 성경에서 여호와라는 하나님의 이름 Библиэлдээс Яхова хэмээх Бурханы нэр бол 이게 하나님이 어떠신 분인가를 가장 잘 보여주는 주제입니다. 근본 주제입니다. Бурхан хин бэ гэдгийг ойлгуулж үндсэн ойлголт гэж харж байна. 그 여호와 하나님이 예수를 그리스도로 보내신 겁니다. Яхова Бурхан Есүсийг Христ болсон гэсэн. 자, 이게 이제 성경 전체를 읽어 나가는 틀인데 За энэ бол бид бүхэн харах юм бол Библийг бүхэлд нь унших одоо рам гэж хэлж байна. 오늘 우리 세 번째 강의에서는 창세기
1장에서 3장에 집중을 하겠습니다. Одоо би тхэн үзэж байгаа хичээлдэр болохоор Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэгийг төвлөрч үзнэ. 창세기 1장에서 3장은 구약과 신약에서 그 전가하는 하나님 나라에 대한 이걸 복음인데, 영어로 하면 킹덤 가스펠인데, 이 하나님 나라 복음의 원형이 다 들어 있습니다. Тэгэхээр Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэг маань хуучин гэрээ шинэ гэрээ гэж байгаа тийм үү? Тэр энэ хуучин гэрээ шинэ гэрээ маань Бурхны хаанчлалын сайн мэдээг өгүүлж байгаа бөгөөд үүний яг одоо анхдагч хэлбэр загвар нь тийм ээ энэ Эхлэл 1-ээс 3-тай гарч байна. 원형이라는 것이 전달이 됩니까? 네, анхдагч загвар гэж хэлээ шүү заяа. 영어로 말하면 아키타입, 어떤 복음의 가장 원초적인 모습입니다. сайн мэдээний хамгийн анхдагч хэлбэр анхны. 이 부분이 잘 이해가 되면 Хэрвээ бид нар энэ хэсгийг сайн ойлгочвол 이 부분이 구약으로 이렇게 확장이 됩니다. за энэ маань хуучин гэрээнд өшөө өргөсөж байгаа. 구약에서 확장된 이 복음이 예수 한 분에게 집중이 됩니다. Энэхүү хуучин гэрээн дээр өргөсөн томорч байгаа энэхүү сайн мэдээ маань Есүс Христ рүү төвлөрдөг. 예수 그리스도에 대해서 이렇게 집중된 그 복음의 메시지가 성령이 오셔서 펼쳐냅니다. Энэхүү Есүс Христ рүү төвлөрсөн мэдээг ариун сүнс ирээд түүний дэлгэрүүлж байгаа. 마지막에 새 하늘과 새 땅에서 이루어집니다. Шин тэнгэр болоо шин газар дээр энэ нь биелнэ. 그래서 창세기 1장에서 3장이 그렇게도 중요합니다. Энэ утгаараа Библийн Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлэг маш чухал. 창세기 1장에서 3장에 드러난 그리스도, 1-ээс 3 дугаар бүлэг дээр илэрсэн Христ. 창세기 1장에서 3장에 나타난 하나님의 나라의 원형이 있습니다. 1-ээс 3 дугаар бүлэг дээр өгүүлж байгаа Бурхны хаанчлалын эхний анхдагч хэлбэр. 그것이 구약 이스라엘 역사에는 모형적으로 이루어진다고 합니다. 그림자적으로 이루어집니다. Хоёр энэ нь болохоор хуучин гэрээний Израиль улс дээр болох дээр сүүдэр мэт эсвэл хуулбар мэт тийм ээ илрэн гардаа гэж үздэг. 이걸 우리가 이제 히브리서에서 모형이요 그림자라 이렇게 말합니다. Еврей номон дээр үүнийг тийм ээ хэлбэр буюу сүүдрээ гэж хэлсэн байна. 모형과 그림자는 실체가 온다 이런 뜻입니다. За загвар буюу сүүдэр энэ юу гэсэн гэхээр бодит яг жинхэнэ дүр төрх нь гарах болно, ирэх болно гэсэн үг. 제가 이게 몸이 있지 않습니까? За энэ одоо миний бие вэ тийм ээ. 햇빛이 비치면 뒤에 뭐가 나타나죠? Нар над руу тусах юм бол миний ард юу гарах вүлээ? 그림자가 있죠. 그 히브리서에서 구약 이스라엘 역사 전체는 예수 그리스도에 대한 그림자라 이렇게 말합니다. Тийм учраас Еврей номон дээр үгүйсэнтэй адилхан хуучин гэрээний Израилийн түүх гэдэг бол Есүс Христийн сүүдэр юм аа. 여기에 구약의 성막 혹은 성전이 있죠. хуучин гэрээний ариун асар байгаа тийм үү? 이게 성막의 모습입니다. Энэ бол ариун асрын дүр зураг. 여기서 양을 하나 죽여가지고 Эсний өмнө нэг одоо 피를 여기 가서 물두멍에서 씻어가지고 за түүнд одоо усны савн дээр тийм ээ угаалгын савн дээр одоо угаагаад 여기 이제 성소입니다. 성소. за энэ ариун газар 여기 지성소입니다. онцгой 아리ун газар 여기에 언약궤가 들어있고 үүнд хуулийн авдар байгаа. 그래서 이렇게 이제 1년에 한 번 대제사장이 여기 가서 이제 이 피를 뿌립니다. тэрүүн дахиж жилд ганц удаа орж энэ тэр цусыг цацдаг. 그렇게 하면 이스라엘 백성들의 모든 죄가 사해집니다. Ингэх аваас тийм ээ Израилийн бүх ард түмний бүх гим нүгдүүд нь уучлагдсан. 이 히브리서는 이 구약의 성전을 Тийм учраас Еврей номон дээр энэхүү ариун асрыг 이제 하늘의 성전 예수 그리스도에 대한 모형과 그림자라 말합니다. Тэнгэрийн асрын тийм ээ Есүс Христийн сүүдэр юм аа гэж хэлсэн. 그 예수님은 진짜가 오신 겁니다. Энэ Есүс нь бодитоор ирсэн. 그러니까 구약은 이런 그림자적인 성막을 통해서 참 그림자적인 성전을 통해서 참 성전, 부활의 성전을 가르쳐 줍니다. Хуучин гэрээний энэхүү одоо ариун асар нь нэг талаараа тийм ээ сүүдэр байх нь шүү дээ. Тэр сүүдэр нь хиний жинхэнэ дүр төрх болох жинхэнэ ариун асар буюу амьллын эзэн болох Есүс Христийн сүүдэр. 자, 이제 정리를 하십시다. 여기 창세기 1장에서 3장은 원형이고 За 1-ээс 3 дугаар бүлэг маань яг анхдах загвар юм байна. 이스라엘 역사는 모형이고 Израилийн түүх нь болох дээр хуулбар нь юм байна. 예수님은 실체입니다.
Есүс Христ бол бодит байдал. 이 세 가지를 이해하시겠습니까? За энэ гурван зүйл ойлгомжтой. 예. 그래서 우리는 신약만 공부하는 게 아니고 Тэгэхээр бид нэр зөвхөн шинэ гэрээг сураад 구약을 같이 공부하는 거죠. уучин гэрээг хамт сурч байна. 구약은 오실 예수를 바라보고 있고 Хуучин гэрээ бол ирэх Есүс рүү хандсан байна. Чиглэсэн. 우리 신약의 말씀은 이제 보내주시겠다. 예수를 하나님 나라에 실제로 보내주시겠다는 것을 이제 전제로 합니다. 배경으로 합니다. Шинэ гэрээний одоо гарс нь болохоор тэр Есүс Христийг илгээж өгөх болно гэдгээс эхэлж байна. 이게 구약과 신약의 관계입니다. Энэ бол хуучин гэрээ болоо шинэ гэрээ хоёрын холбоос. 그러니까 구약도 잘 이해할 필요가 있고 Хуучин гэрээг сайн ойлгох хэрэгтэй. 구약의 배경을 잘 이해하면 예수님에 대해서 풍성하게 이해가 되는 거죠. Хэрвээ бид нар хуучин гэрээний одоо энэ ардлын фоныг тийм ээ сайн ойлгох юм бол Есүс Христийг төдий чинь илүү сайн ойлгох юм. 그러니까 구약은 예수 그리스도에 대한 언약의 말씀이고 Хуучин гэрээ бол Есүс Христийн тухайх амлалтын гэрээ юм. 신약은 예수 그리스도가 오셨다는 성취의 말씀입니다. Харин шинэ гэрээ бол Есүс Христ ирсэн хэмээх биелэл гүйцэлцсэний үг юм аа. 자, 이제 이게 큰 틀입니다. За энэ бол хамгийн том одоо. 이건 좀 차츰차츰 이제 공부하시고 Тэгээ үүнийг баг үзэн. 이제 오늘 먼저 이제 이 원형에 대해서 공부하겠습니다. Өнөөдөр бүгдөө энэ анхдах загварын тухай үзэх. 창세기 1장에서 3장을 자세하게 이제 볼 필요가 있습니다. Тэгэхээр Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийг маш нарийн харах хэрэгтэй. 여기에 모든 복음의 비밀 원형이 다 들어 있습니다. Энэ дотор сайн мэдээний бүх анхдах загвар буюу нууцуд нь агуулсан. 하나님은 우리들에게 항상 성경에 나오는 앞부분이 이 전체 뒤에를 끌어가고 있습니다. Тэгэхээр бурхан бидэнд харуулж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр анхнаас өгүүлж байгаа зүйл маань тэр хойтлынхаа зүйлийг дагалдуулаад илүү тод харуулдаг юм аа. 우리 신약도 마찬가지입니다. Шинэ гэрээ шүнтэй адилхан. 마태복음 이 계보가 신약 전체를 이렇게 끌어갑니다. Матай номон дээр өгүүлж байгаа хамгийн анхны тэрхүү угийн бичиг маань шинэ гэрээг тэр жигт нь холбож өгдөг. 자, 그래서 오늘 창세기 1장에서 3장을 자세히 한번 보겠습니다. За тэгвэл энэ та дараа бүгдөө Эхлэл 1-ээс 3 дугаар бүлгийг харцгаая. 창세기 1장에서 3장 중에 또 중요한 본문이 있습니다. Мэдээж тийм ээ. Энэ 1-ээс 3 дугаар бүлэг дээр энэ дотор хүртэл илүү чухал хэсэг гэж байна. 여러분들 창세기 1장에서 3장을 대략 내용을 아시죠? Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийн утга агуулга ерөнхийд нь гадарч байгаа үстэй. 1장에 우선 이제 크게 봐서 여기가 6일 하나님이 창조하시죠. 창조. Эхлэл номын 1-р бүлэг дээр ерөнхийд нь харах юм бол 6 өдрийн бүтээлийн тухай өгүүлсэн байна. 크리에이션 하나님이 창조를 하시고 그다음에 창조하고 창조 6일째 아담을 짓죠. За бурхан 6 өдрийн дотор хороо ертөнд бүх зүйлсийг бүтээснийхаа дараагаар 6 дахь өдөр нь Адамыг бүтээсэн. 그리고 아담에게 복을 주십니다. Адамыг ерөөсөн. 여기 창세기 1장 28절인데 1:28 Эхлэл. 다시 한번 읽겠습니다. 창세기 1장 28절 우리 목사님 몽골어로 같이 다 읽어보십시오. За бүгдээр хамтдаа 1:28-ыг хамт уншиж 1:23-ыг Бурхан тэднийг өрөөж үйлчилж оршилцгоо газар дэлхийг дүүргэж түүнийг эзэмшилгээг Адам загас огторгон шууд хийгээд газар дээр хөлхөгч амтан бүхнийг захирцгаар гээ. 예, 이게 너무도 중요한 본문입니다. Энэ бол маш чухал хэсэг юм аа. 하나님의 아담을 짓고 나서 하나님의 형상으로 아담을 짓고 나서 바로 복을 주신 겁니다. Бурхан Адамыг өөрийнхөө дүрд хүрэхээр бүтээснийхаа дараа шууд өрөөлө өгч байгаа. 그러니까 아담이 뭐 하나님을 잘 섬겼다라든가 이런 게 전혀 없습니다. Тэгэхээр эндээс харуул Адам урдчлаа тийм ээ Бурханд сайн үйлчилсэн ч юм уу тийм тухай огт байхгүй. 그냥 아담을 짓고 나서 바로 복을 줬습니다. Ерөөсөө бүтээгээд тэгээд өрөөц. 그래서 이걸 일방적이고 주권적인 하나님의 복이라 그럽니다. Энэ бол нийтлэг бөгөөд Бурханы өөрийн эрх мэдлийн дагах өрөөл юм аа гэж хэлж байна. 아담이 뭐 하나님 앞에 잘 섬겼다라든가 하나님께 뭐 교회를 잘 봉사했다 이런 거 전혀 없습니다. Адам Бурханд сайн үйлчилсэн учраас эсвэл Адам одоо чуулганд сайн үйлчилсэн учраас ийм зүйл огт байхгүй. 여러분들 대략 결혼하셨죠? За
За ихэнх нь та бүхэн гэрэлсэн баг тийм ээ. 자녀들 있죠. Үр хүүхэдтэй баг тийм үү? 예, 뭐 자녀도 뭐 없어도 상관없습니다. 자녀가 없으면 뭐 부모님이 계시겠죠. За үр хүүхэдгүй байлаа гэхэд эцэг их байгаа шүү дээ. 부모님 안 계시는 분 없잖아요. 자, эцэг их 뭐, хүн гэж байна. 뭐 돌아가실 수는 있지만, Яг өөд болсон хүн байж болох юм. 뭐 이제 대부분 부모라면은 За эцэг их гэвэл 이제 자녀가 있습니다. 자녀를 үр 하십시다. хүүхэд байдаг тийм ээ. 이 자녀가 좀 이상한데. Энийг үр хүүхэд гэж одоо жоохон 하여튼 자녀를 낳았습니다. үр хүүхэд төрлөө. 네가 내한테 잘하면 내가 나한테 복 주겠다. 복 주고 내가 너를 사랑하겠다. 이렇게 말합니까? За чи надад сайн хандах юм бол би чамайг өрөөх болно гэж хүүхэдтэй хэлдэг үү? 그런 부모 없죠. Тийм эцэг их байхгүй шүү дээ. 그런 부모 절대로 없죠. Огт байхгүй тийм ээ. Ийм. 그러니까 자녀를 낳았습니다. 자녀는 뭐 갓난 애기니까 뭐 무슨 뭐 자녀가 무슨 의식이 있는 것도 아니고 부모가 뭐 있는지 없는지도 모르고 그냥 어릴 때 그래 자라죠. Нэг дөнгөж төрсөн яраа хүүхэд тийм ээ. Ямар нэг өөртөө гэсэн үзэл бодолч тогтоогүй эцэг эхээч баг сайн мэдэхгүй шүү дээ. Ийм байхад. 그러니까 자녀 낳아놓고 부모는 자녀에게 무조건적인 사랑을 복을 베푸죠. Дөнгөж одоо төрсөн тэр нэг хүүхэд тийм ээ. Эцэг эх болоод яах вэ? Тэр хүүхдээс шалтгааллах биш өөртөөс ямар ч болцолгүйгээр хайрлаж эхэлдэг. 뭐 우리 부모님들 다 이해하시겠죠. За эцэг эх болсон хүмүүс айгуу сайн ойлгох ба. 혹시 그렇게 안 하는 부모님 계십니까? Тэгдэггүй эцэг хараа байгаа юм биш үстэй. 야, 인마, 너가 내한테 잘 해봐. 잘하면 그걸 봐서 내가 복을 주고 사랑해. 이런 부모 있습니까? Дөнгөж төрсөн хүүхэд тийм ээ. Чи надад сайн хандах юм бол тэрийг чи харж би чамайг хайрлах болно гэдэг чинь. 성경의 복음은 그렇게 어렵지 않습니다. Библийн сайн мэдээ бол тийм хэцүү биш ээ. 신학자들이 성경의 복음을 너무 어렵게 만들어 버립니다. Харин теологчид тийм ээ энэ сайн мэдээг дэндүү хэцүү болгоцсон юм шиг. 하나님은 아담을 짓자마자 Бурхан Адамыг бүтээснийхаа шууд дараа нь тийм 무조건적이고 절대적이고 주권적이고 빼앗기지 않는 복을 허락하셨습니다. Бурхан ямар ч болцолгүйгээр хизээч үл алдагдах тэр өрөөлийг тийм шууд өөрийнхөө эрх мэдлээр өгсөн байна. 그 아담은 오실자 누구의 표상입니까? 오실자 예수 그리스도의 표상 예표입니다. Адам гэдэг бол хожим ирэх Есүс Христийн бэлэг тэмдэг гэж хэлж байна. 그러니까 하나님께서 아담을 짓고 아담에게 복을 준 것은 Тэр бурхан Адамыг бүтээгээд шууд түүнийг өрөөж байгаа нь 진짜 마지막 아담, 진짜 아담입니다. 이게 이제 마지막 아담 예수 안에서 복을 베풀어 주겠다 이런 뜻입니다. энэ юу гэсэн үг гэхээр жинхэнэ Адам болох хожим ирэх тэр жинхэнэ Адам болох Есүс Христийн дотор өрөөлөө өгнө гэдэг хэлж байна. 그래서 사도 바울 로마서에서 아담은 오실자의 표상이라고 합니다. Тийм ч учраас Паул эгч маань Ром номдэр хэлэхдээ Адамыг бол тийм ээ ирэх Есүс ирэх хожим ирэх дараагийн тийм сүүлийн тэр Адамын бэлэг тэмдэг юм а гэж хэлсэн байна. 아담이 범죄함으로 다 죄악 가운데 빠졌습니다. За Адам гэм нүгэлд болоод нүгэлд завхарсан. 죄 가운데 빠졌는데 Нүгэлд унсан. 그러나 한 사람 마지막 아담으로 말미암아 모든 사람이 생명을 얻습니다. Харин сургаанч хүн болох сүүлийн Адамаар дамжуулан тэр өрөөлийг авах болсон. 자, 그래서 하나님이 아담을 짓고 그다음에 바로 복을 주신 거죠. 영어로 blessing. Бурхан Адамыг бүтээнгуудаа түүнийг шууд өрөөсөн. 그리고 29절에 1장 29절에 씨 맺는 채소를 너희 먹을 양식으로 주겠다. 먹을 거리를 줍니다. 이제 음식, 양식을. Тэгэхээр 29 шилдээр тийм ээ үрт ургамлуудаар тийм ээ та нарын хоол хүнс болгоно гэсэн байна. 그래서 자, 이 흐름 보십시오. Урсгалыг та бүхэн хараарай. 하나님이 우주 만물 천지를 창조하셨습니다. Бурхан хорвоо ертөнц сансар огтгүй бүтээлээ. 천지 창조를 통치할 아담을 하나님의 형상. 이때 하나님의 형상이라는 것은 이 우주 만물을 다스릴 왕적 존재입니다. Тийхүү өөрийнхөө дүр төрхөөр тэ Адамыг бүтээсэн бөгөөд тэр дүр төрх гэдэг нь юу юм бэ гэхээр одоо бүхий л зүйлсийг удирдах, захирах. 그러니까 이 우주 만물을 다스릴 존재를 하나 지어 놓은 겁니다. 하나님이. Бүх хорвоо ертөнцийн тэр бүх зүйлийг захирах нэг бүтээчээд байгаа байхгүй юу? Тэр дүр төрх нь. 그러니까 우주 만물의 창조는
이제 아담을 향해 가는 거죠. 그 бүх бүтээлүүд нь хаашаа чиглэж байна? Адам руу чиглэж байна. 근데 여기는 이제 첫째 아담이면 진짜 아담, 마지막 아담 예수 그리스도를 향해 가는 거죠. Гэтэл яг үнэн хэрэгтэй бол энэ сансар огторгоо бүх бүтээлүүд жинхэнэ Адам болох Есүс Христос чиглэж байгаа. 첫 아담에게 하나님께서 복을 주신 거죠. 복 주시며 가라사대 이렇게 했으니까. Анхны Адамд бурхан ёроолыг өгсөн. 이- Өргөн айл. 이제 오늘 이제 포인트인데 복의 내용이 뭡니까? Тэгвэл тэр ёроолынх нь утга санаа нь юу байсан бэ? Энэ бол хамгийн өнөөдрийн хичээлийн гол зүйл. 창세기 Эхлэл 1장 28절 1:28. 하나님 블레싱 복을 주셨는데 Бурхан ёроолоо айлцсан. 첫째, 둘째, 셋째 이렇게 되죠. За 1 2 3. 첫째 복이 뭡니까? 오늘 읽어 보시면은 Эхний ёроол нь юу байсан бэлээ? 예. 생육하고 번성하라 이렇게 땅에 충만하라 이렇게 되죠. Үржиж олширцгоо газар дэлхийг дүүр гэж хэлж байна. 두 번째 땅을 정복하라 이렇게 되죠. Нэгдүгээрх нь болохоор үржиж олширцгоо. 세 번째. Хоёрдугаарх нь газрыг эзэмш. 세 번째 그 모든 생물, 모든 만물을 다스리라 이렇게 돼 있죠. Бүх бүтээлүүдийг бүх зүйлсийг захирцгаа. 그러니까 이게 한 나라의 네이션, 한 나라의 세 요소인 거죠. За эдгээр гурван зүйлс болохоор бүгд бүтэн нэг улс орныг бий болгох тэр хүчин зүйлс болдог байна. 이런 복을 하나님께서 주신 겁니다. 아담에게. Энэ ёроолыг бурхан Адамд өгчээ. 자, 우리 한 나라가 이루어지려면 이 몽골이라는 나라가 이루어지면 몽골 우리 사람 백성이 있어야 되죠. За Монгол гэдэг улс орон оршин тогтнохын тулд Монгол хүн байх хэрэгтэй тийм үү? 사람만 있어야 되는 게 아니고 뭐 이 땅이 있어야 되죠. Газар нутаг бас байх хэрэгтэй. 땅만 있어야 되는 게 아니고 이 몽골을 통치하는 뭐 대통령이 있어야 되겠죠. Зөвхөн газар бас байгаа дуусчих биш тийм ээ. Энэ Монгол хэмээх улс орныг засаглал байх хэрэгтэй. 그러니까 한 나라를 이루는 국민이 있어야 되고 Ард түмэн байх хэрэгтэй нэг улс оронд тийм. 그다음에 그 국민이 살 수 있는 국토가 있어야 되고 땅이 있어야 Ард 되고 түмнийх нь амьдрах газар нутаг байх хэрэгтэй. 땅만 있어서 되는 게 아니고 그 국토를 다스릴 왕이 통치자가 있어야 되겠죠. Газар нутаг байгаа зогсохгүй тэр улс орныг удирдан захирах хаан юм уу удирдагч байх хэрэгтэй. 여기서 제일 중요한 건 이제 마지막인데 Энэ гурван зүйлийн дотор хамгийн чухал нь сүүлийнх нь. 아니 물론 이제 다 중요합니다. 다 중요한데 Өдөрөө чухал. 이게 이제 한 나라의 최종적인 게 이제 왕이 통치해야 이제 나라가 질서가 쓰죠. Тэгэхээр улс орны хувьд аваад үзэх юм бол одоо хамгийн эцсийн үр дүнд бол тэр хаанчлах засаглал байх хэрэгтэй. Тэгжиж л улс орн үйл ажиллагаа явуулдаг. 여러분 사사기 말씀을 아시죠? За та бүхэн шүүгчдийг мэднэ те. 사사기 마지막 장이 어떻게 돼 있죠? Шүүгчд номын хамгийн сүүлд юу агардаг вүлээ? 이걸 한번 찾아봐야 되겠네요. 사사기 마지막 장 마지막 절 보시죠. За бүгд шүүгчд номын хамгийн сүүлийн ишлэлийн сүүлийн бүлгийн сүүлийн ишлэлийг харъя гэдэг. 사사기 마지막 장 마지막 절 21장 25절입니다. 사사기 구약의 사사기 21장 25절 말씀. 26-гийн 25. 네, 천천히 찾아보십시오. 네. 제가 읽겠습니다. 그때 이스라엘에 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. Тэр өдөр хамт уншиж тийм ээ 1 2 3 Тэр өдрүүдэд Израиль хаан гэж байсангүй хүн өөрийн нүдэнд зөв зүйлтэй гэснээр үйлдэж байлаа. 그래서 사사 시대는 아직 왕이 없기 때문에 이스라엘 자손들도 번창했고 가나안 땅도 정복을 했지만은 그들을 다스려줄 왕이 없기 때문에 그 나라가 대혼란입니다. 혼란. Тэгэхээр тухайн үед Израилийн үр удам өсөн үржилсэн байна. 그렇죠. Мөн Канаануудыг эзэмшсэн байна тийм ээ. Гэтэл хаан байхгүйгээс болоод маш их замбраагүй байдалтай байсан. 그래서 이스라엘 백성들이 우리도 왕을 달라 이렇게 하나님께 간구를 했죠. Тийм ч учраас Израильчууд юу гэж одоо хашгирч хэлсэн гэхээр бид нар хаан хэрэгтэй байна. 그래서 하나님께서 그게 너희들 죄악이다. 내 여호와가 너의 왕인데 Харин бурхан юу гэсэн бэ гэхээр энэ бол та нарын нүгэл юм аа. Йохова та нарын хаан шүү дээ. 그런데 이스라엘 백성들이 워낙 달라고 하니까 Харин Израильчууд үнэхээр хүсэмжилсэн учраас 누구를 줬습니까? энийг өгсөн билээ? 사울을 줬죠. Саулыг өгсөн. 사울이 이스라엘 나라를 잘 다스렸습니까? Саул Израилийг сайн удирдан захирсан уу? 사울이 이스라엘 나라를 제대로 다스릴 수가 없습니다.
Саул Израилийг 그래서- зохистойгоор тийм ээ удирдан захирч чадахгүй байсан. 하나님이 약속한 누가 왔습니까? Бурхны амласан хэн ирлээ? 다윗이 등장을 했죠. Давид гарч ирсэн. 다윗이 등장하니까 이 나라가 이렇게 아주 잘 안정이 되죠. За Давидыг гарч ирснээс хойш энэ улс орон үнэхээр амар тайван байдлыг олж авч чадсан. 이거는 구약의 그 그림자적인 이야기죠. Энэ бол хуучин гэрээний сүүдэр тийм ээ одоо хуулбар хэлбэрийн одоо дүр төрх нь харагдаж эхэлж байна. 다윗보다 더 우월하신 왕 중의 왕. Харин Давидаас хавьгүй илүү тийм ээ хаадын хаан. 그러니까 마태복음에서 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 이렇게 등장하는 거죠. Тийм ч учраас Матай ном эхлэхдээ юу гэдэг вэ? Авраам ба Давид тийм ээ. Давидын одоо удам Есүсийн одоо угийн бичгээ. 구약에는 그림자적으로 다윗 왕이 등장해서 나라가 안정이 되죠. Тэгэхээр хуучин гэрээн дээр сүүдэр болсон Давид гарч ирэх үедээ энэ улс орон өөрийн гэсэн амар амгалан олж авчих. 그러나 다윗 왕국은 역사 가운데 좀 진행되다가 다 사라졌습니다. Давидын хаанчлал маш их хөгжин цэцгэлсэн боловч хэсэг хугацааны дараа алга болсон. 그러나 다윗보다 더 우월하신 왕 중에 왕이 오시는 거죠. Давидаас хойш тийм ээ. Давидтай харьцуулшгүй хавьгүй илүү дээд нэгэн хаадын хаан ирсэн байна. 그러니까 여러분과 저를 하나님 나라 백성으로 삼으시고 Бид бүхнийг Бурхны хаанчлалын ард түмэн болгосон. 우리가 예수를 믿으면 그게 천국을 정복한 겁니다. Бид бүхэн Есүст итгэх юм бол тэр Бурхны хаанчлалыг эзэн болж байна. 천국 땅을 정복해 들어가듯이 우리가 예수를 믿으면 우리의 죄악의 권세, 미움, 시기, 원망 이런 것들을 막 정복해 들어가는 거죠. Нэг үгээр юм бол Бурхны хаанчлалын эзэмшилд орчиж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид бүхний дотор байгаа нөгөө үзэн ядалт, гэм нүгэл бүх одоо атаархал өвшөө хорсол энэ бүх зүйл эзлэгдэж байна гэсэн. 그래서 우리 모두가 왕이신 그분을 우리가 노래하게 되겠죠. Тийм ч учраас бид нар юу гэдэг вэ? Хаан болох тэр эзнийг магтдаг. 예, 그 왕이신 그분은 우리를 억압하거나 지배하는 분이 아닙니다. Хаан болох тэр нэгэн бид бүхнийг одоо дарамтлаж тийм ээ албадлагаар захирдаггүй. 예, 그러니까 예수님 십자가에 돌아가신다고 할 때 그 Есүс Христийг загалмаа дээр үхнэ гэсэн чинь 제자들이 와서 누가 예수님 오른편에 앉습니까? 왼편에 앉습니까? 이렇게 했습니다. шавнар хин тэгвэл энэ одоо хааны тийм ээ эзний баруун талд зүүн талд суух вэ. 그러니까 예수님이 보실 때는 너무 한심한 거죠. Есүсийг харахад өстой хэрэг алгаа. 제대로 이 폭력을 하시는 예수님이 볼 때 너무 한심한 거죠. Есүсийг харахад бол үнэхээр хэрэг алгатай. 예. 나는 너희들은 오른편 왼편에 권력을 탐하지만 Та нар бол миний баруун талд суух, зүүн талд суух эрх мэдлийн төлөө одоо үзэлцэж чинь. 내가 이 땅에 온 것은 Харин миний энэ газар дэлхий дээр ирсэн шалтгаан. 너희를 위해서 대속 제물로 죽으러 왔다. Та бүхний төлөө би золиосын дахил болохоор ирсэн юм аа. 섬김을 받으려는 게 섬기러 왔다. Үйлчлэлийг авахар биш би үйлчлэхээр ирсэн. 예, 그게 하나님의 나라입니다. Энэ бол Бурхны хаанчлал. 자, 창세기 다시 갑시다. 창세기 1장 28절은 그런 하나님의 나라를 복으로 주시겠다. 이런 거죠. Тэгэхээр эхлэл 1:28 дээр бол энэ Бурхны хаанчлалыг та нарт ерөөл болгон өгнө гэдэг. 예수님이 통치하는 이것이 하나님 나라입니다. Бурхны хаанчлал гэдэг бол Есүсийн засаглал захирч байгаа энэ улс юм. 이 나라는 누구도 왕이 될 수가 없습니다. Энэ улсад хинч хаан болох эрхгүй. 교회에서 우리 목사님들이 혹시 왕 아닙니까? Чуулганда та арай хаан болсон биш үстэй. 아니, 물론 뭐 지도자일 수는 있죠. 지도자, 교회를 이끌어가는 지도자일 수는 있죠. Мэдээж та нар бол tej өөрсдийнхөө чуулганда удирдагч нь байж болно. 우리 한국에는 그 왕이 되는 목사들이 적어 많습니다. Харин Солонгост бол бүр хаан болсон пасторууд байгаа гэдэг юм аа. 이제 목사가 왕이 되면 교회가 망하는 거죠. Хэрвээ пастор нь хаан болчих юм бол тэр чуулган сүрээ. 우리 목사나 우리 선교사는 그리스도를 따라 우리가 섬기는 자죠. Пастор буюу ихэлт эзэн бол эзэнд үйлчлдэг зарцсан юм аа. 사랑의 수고로 섬기고 Хайрын үйлчлдэг юм. 우리 성도들이 잘 자랄 수 있도록 우리가 수고하는 자죠. Итгэгчнэрээ өсөхийн төлөө тийм ээ. 예수는 그런 나라를 이 땅에 이루러 오신 겁니다. Есүс энэ хаанчлалыг бий болгохоор ирсэн. 그래서 창세기 1장에서 3장 우선 1장 보십시다. 하나님이 천지 창조를 하시고 아담을 자기 형상으로 짓고 복을 주신 거죠.
За тэгээд бид нар бүхэн Эхлэл номын 1-3 дугаар бүлэг дотроос үзэх юм бол одоо Эхлээд 1-р бүлгийн хавшин бол Бурхан бүх зүйлсийг бүтээж, Адамыг бүтээж. тийхүү 요로도 했지. 예, 그리고 하나님께서 먹을 양식을 주시죠. тийхүү бурхан хүнс хоолыг өгсөн байна. 이게 하나님 나라에는 하나님이 모든 걸 공급해 준다, 생명을 공급해 준다 이런 뜻입니다. Энэ юу харуулж байгаа нөхөр бурхан бол амийг тэжээгч юм а гэдгийг харуулж байна. Хангагч юм. 예. 우리 몽골에는 먹을 것이 많은지 모르겠습니다. За Монгол тоол хөөс хэр зэрэг элбэг би сайн мэдэхгүй л дээ. 고기만 맞습니다. 고기만 많다고 합니다. Айгүйх махтаа гинэ. 예. 좋은 나라는 먹을 것이 많겠죠. Мэдээж сайн сайхан улс бол тоол хөөс элбэгтэй л байна. 예, 한국은 먹을 것이 좀 많은 것 같습니다. Солонгос бол тоол хөөс дэндүү хангалттай. 그런데 그거는 어디까지나 육신의 양식일 뿐입니다. Гэхдээ тэр нь одоо цаашлаад зөвхөн махбодын тоол хөөсөөс цаашлахгүй ш тэтгэхгүй. 예수 안 믿고 잘 먹고 잘 사면 그게 망하는 길입니다. Есүст итгэхгүйгээр хичнээн хідэж ууж тийм ээ хангалуун байсан ч гэсэн тэр бол сүрэх зам. 한국 교회가 많이 지금 타락해 가고 있습니다. Өнөөдөр солонгосын маш олон сүм чуулганууд завхарч байна. 너무도 가슴 아픈 일도 많습니다. Сэтгэл өвтгөмөр зүйлсүүд их болж байна. 왜 그렇습니까? Яагаад вэ? 너무 먹을 것이 많죠. Идэх юм дэндүү их байна. 전에 못 살았을 때는 예수만 의지하던 교회가 Уран амьдралын хэцүү тийм ээ идэж уухан байхгүй хэцүү нөхцөл байдалтай байх үед зөвхөн Есүс рүү хардаг байсан бол 교회가 건물도 잘 지어졌고 чуулганууд илүү сайхан барилга байшинтай болж 교회에 돈도 많아지고 чуулган санхүү мөнгөөр хангалуун болоод 그래서 교회에 싸움이 많습니다. тэр үед чуулган дээр зөрчил тэмцэл аях гарч байна. 그건 하나님 나라의 본래 모습을 많이 상실한 거죠. Бурхны хаанчлалын жинхэнэ дүр төрхийг маш их алдагдсан байдал байна. 창세기 1장 29절은 너에게 먹을 씨 맺는 채소를 너에게 주겠다. Эхлэл 1:29 дээр болохоор юу гэсэн бэ? Үрээ говдөг үр жимс модыг та бүхэн тоолхоос болон өгөх болно. 씨라는 건 그 생명을 상징합니다. 생명을. Үр гэдэг маань өөр амийг билэгдэв. 예. 그래서 하나님은 이 나라에 복을 주신 것이 생명을 주겠다 이런 뜻이죠. Бурхан улс оронд ерөөдөө өгнө гэдэг маань амийг өгнө. 2장 1절로 3절로 보면 여기까지가 한 단락입니다. Хоёрдуургийн 1-3 болохоор ингээд нэг хэсэг өгүүлэгдэж байгаа. 예. 2장 1절로 3절은 이 6일 창조가 다 마쳤습니다. 이제. Хоёрдуургийн 1-3 дээр одоо 6 өдрийн бүтээл маань бүгдөө дуусгар боллоо. 6일 창조를 다 마치고 하나님이 7일째 그 창조를 다 마치시고 안식하시니라 합니다. 6 өдрийн бүтээлийг дуусгасны дараагаар 7 дахь өдрөөс бурхан амарсан. 이 영어로 레스트 이 안식이 얼마나 중요한지 모릅니다. Энэ амралт гэдэг нь ямар чухал юм бэ? 그러니까 요렇게 이거 이제 2장 물론 3절까지 가지만 여기 한 단락입니다. Тэгээ энэ бүхэн бүгдөө тийм ээ нэг л одоо зүйлийг өгж байгаа. Нэг хэсэг гэж үзэх 예, 첫째 6일 창조가 있고 6 өдрийн бүтээл 하나님의 형상으로서 아담을 짓고 бурхан өөрийн дүр төрөөр Адамыг бүтээсэн. 하나님의 복을 허락하시고 Ерөөдөө айлтсан. 하나님이 먹을 양식을 주시고 Бурхан хоол хүнсийг өгсөн. 하나님 나라의 안식을 주십니다. Бурханы хаанчлалын амралтыг өгсөн. 하나님 나라의 통치자가 딱 서면은 Бурханы хаанчлалын одоо засаглал тийм ээ тогтох юм бол 그 모든 질서가 서는 거죠. бүх зүйл эмх зэгцэндээ ордог. 사사 말기에 왕이 없기 때문에 Шүүгчд номын төгсгөлийн хэсэг дээр хаан байхгүйгээс болоод 자기 백성이 자기 소견대로 막 행해버립니다. ард түмэн бүгдөө өөрсдийнхөө дураар үйлдсэн. 거기에는 참된 안식이 없습니다. Эндээс юу гарч ирнэ гэхээр тэнд жинхэнэ амралт байхгүй байгаа нь харагдана. 한 지파 베냐민 지파를 완전히 11지파가 가서 전쟁해서 썰어버립니다. Тэгээ Биньямин овгийнхан тийм ээ бусад бүх овгууд нийлээ тэгээ бүгдийн одоо хүс бол тэмтэрч байгаа. 그러니까 진짜 왕이 없으면 Жинхэнэ хаан байхгүй бол 힘 있는 자가 최고입니다. хүчтэй нэг нь л тийм ээ мундаг бол. 힘 있는 자가 힘 없는 자를 짓밟아버리는 나라. Хүчрхэг нэг нь сул дорой нэгээ одоо гიშгдэг тийм ээ ийм улс орн. 그게 세상 나라입니다. Энэ бол дэлхийн улс орны гэдэг. 한국도 마찬가지고 Солонгосч адил, 몽골도 마찬가지고 저 미국도 마찬가지고 Америкч адил. 뭐 어떤 나라든 그 나라에는 참 안식이 없습니다. Аль
Орч улс орн бай тэнд жинхэнэ амралт гэж зүйл алгаа. 인간이 왕이 되는 나라는 참된 평화가 없습니다. Хүн засаглалыг барьж байгаа хаан болсон тэр газарт жинхэнэ амралт гэж байдаггүй. 여러분 가정은 어떻습니까? Та бүхний гэр бүл ямар вэ? 여러분 가정은 누가 왕입니까? Танаа гэрийн хаан хэн бэ? 우리 남자가 왕입니까? 이 몽골에는 Гэрийн эзэн хаан уу? Монголд 아닙니까? 여자가 왕입니까? эсвэл эмэгтэй нь үү? Гэрийн эзэгтэй юу? 누가 왕이 되든 왕노릇 하면은 그 집안이 평화롭지 않는 거죠. За хэн нь ч байсан тийм ээ. Тэнд хэн нэгэн хүн хаанчлалаа хэлэх юм бол жинхэнэ амралт байх. 남자가 우리 여자를 사랑하고 섬기면 Эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг хайрлаж түнд сайн үйлчлвэл 또 우리 아내가 남편을 사랑하고 섬기면 эхнэр нь нөхрөө хайрлаж үйлчлвэл 서로가 서로 하나님 안에서 하나가 되겠죠. харилцсан Бурхны дотор нэг болдог. 이 몽골 우리 목사님들은 충분히 그러리라고 보는데 Монголын пасторуудыг яг тийм гэж би харж байна. 그렇다면 손을 살짝 드시고 아니면 그냥 발만 약간 흔들어도 됩니다. Хэрвээ тийм ээ гэж бол гараа хөдөлгөж олно. Үгүй ээ гэж хөдөлгөж олно. 발을 다 들었습니다. 예, 우리 이 땅에 어떤 가정도 완전하지 않습니다. Энэ дэлхий дээр бол ямар ч гэр бүл яг төгс гэр бүл гэж байна. 우리 인간은 다 죄인으로 만나고 Хүмүүс болоод ерөөсөө нүгэлт хүмүүс хоорондоо уулздаг шүү. 죄인의 특성은 하나님 노릇하는 겁니다. Гим нүгэлт хүний одоо тэр онцлог чанар юу вэ гэхээр Бурхны дүрийг эсгдэг. 우리는 예수 때문에 만났습니다. 우리 집은. Харин бид нар бол Есүсээс болоод 우리는 예수가 최고라고 믿었던 사람입니다. бид бол Есүсийг хамгийн агуун гэж хэлдэг. 그래도 살아보니까 Тийх амьдэрсэн чинь 이 인간의 죄성이 얼마나 고약한지. энэ хүний нүгэлт чанар гэж ямар ч муухай юм. 그래서 갈등도 많이 했습니다. Тийм учраас маш их зөрчилтэй тулгарч ирсэн. 이게 왜 이러는 거지 이런 거죠. Яагаад юм байгаа юм болоо? 그걸 우리는 이 땅에서 많이 경험하고 삽니다. Яг иймэрхүү зүйлийг бид нэр энэ дэлхийд амьдарч байхдаа маш их одоо амсаж туулдаг. 우리 힘으로는 절대로 가정 하나 하나님 나라로 만들 수가 없구나 이걸 깨닫습니다. Тэгэхээр хүн гэдэг бол өөрийнхөө хүчээр тэр төгс гэр бүлийг бий болгож угаасаа чадахгүй юм байна гэдэг. 그래서 예수님 십자가에 죽으시는 거죠. Ийм л учраас Есүс загалмай дээр өгсөн. 우리도 예수와 함께 죽었다고 믿어지면 Хэрвээ бид Есүстэй хамт өгсөн гэдэгт итгэж байвал 갈라디아서 2장 20절 보겠습니다. Галаат 2-ын 20-ыг уншицгаа бүгдөө. 27 дугаар хуудсан дээр 갈라디아서 2장 20절 보겠습니다. за бүгдөө 찾았습니까? 읽을까요? 예, 2장 20절. 1, 2, 3. Амьд байгаа нь би биш. Харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Идүүгээ махбодтой миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж, миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүдэрт итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа. 아멘. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. Би Христтэй хамт суулгацсан. 예수님 십자가 2000년 전에 죽으실 때 Есүс Христ 2000 жилийн өмнө загалмай дээр өгөхдөө 여러 가지의 옛 자아도 육체의 자아도 함께 죽었다고 우리는 이제 믿습니다. бид бүхний хуучин хүн маань загалмай дээр түүнтэй хамт өгсөн гэдэгт бид итгэдэг. 타락한 어머니 몸에서 나온 죄인으로서의 옛 자아가 있습니다. 우리 안에. Тэгээ бид бүхний дотор байдаг тийм ээ. Эхийн хэвлэгээс гарах тэр үед байсан нүгэлт завхурсан мөн чанар хүн одоо дотоод хүн гэж байгаа. 이 타락한 옛 자아는 Энэ завхурсан хуучин хүн маань 자기가 주인 노릇하는 겁니다. өөрөө л яг эзэн гэсэн дүрийг эсгэдэг. 그게 아내가 되든 자식이 되든 자기가 마음대로 이렇게 통제하려고 하는 거죠. Энэ эхнэр нь ч вэ нү, нөхөр нь ч вэ нү, хүүхэд нь ч вэ нү өөрөө засаглал тэр захиргааг авахыг оролддог бай. 이건 남자만 그런 게 아닙니다. Тэгэхээр зөвхөн эрэгтэй хүн гэдэг шээ. 우리 여자 우리 성도님들도 그럽니다. Тэгэхээр энд байгаа эмэгтэй итгэгчнэр ч гэсэн адилхан байна. 몽골은 뭐 설마 안 그러겠죠. Арайч Монголд ирэхгүй л ахал та. 이래요. Бүр ч илүүдээ. 그런다고 얘기합니다. 아무도 부정 못합니다. Тэг хин ч үүнийг эсрүүцэх харахгүй те. 아무도 이 죄악의 이 사슬에서 못 벗어납니다. Хин ч вэ энэ гим нүглийн гинжнээс мултарч чадахгүй. 그래서 괜히 밖에 나와서 뭐 잘 지내는 척 하는 거죠. Тэгэхээр гадаа гарах дээр те үнэхээр нэг сайхан юм шиг царайлдаг.
우리는 잘 못 지내는 존재입니다. гэтэл яг үнэндээ бол сайн байж чаддгүй хүмүүс. 만약 지금 잘 지낸다고 생각하면 언젠가 하나님께서 그 본색을 드러낼 겁니다. Магадгүй та өнөөдөр би ер нь дайчгүй штэ гэж ивэл хизээ нэгэн цагт бурхан та нар яг мөн чанар чинь бүр ил гаргаад ирэндэ. 그러니까 사랑해서 만난 아내마저도 자기가 마음대로 통제하려는데 뭐 세상은 말할 것도 없죠. Тэгэхээр амар хайрлцуулсан эхнэрээ хүртэл засаглах гэж захирах гэдэг штэ. Гэтэл тэгээ бэлхийн бус зүйлийг бол яах нь ойлгомжтой ш тэр хүн. 예, 가정생활의 목적은 Гэр бүлийн одоо амьдралын зорилго нь 우리가 얼마나 깊은 죄인임을 깨닫는 자리입니다. би ер нь ямар их нүгэлтэй хүн юм бэ гэдгээ ойлгож ухаарах талбар юм аа. 그리고 우리 가정이 하나님 나라가 되기 위해서 얼마나 우리 모두에게 예수가 필요하다는 걸 뼈저리게 깨닫는 자리입니다. Гэр бүлийн амьдрал гэдэг бол энэ яалтчгүй нөхцөл байдалтай бид бүхэнд Есүс Христ ямар их хэрэгтэй юм бэ гэдгийг бүр ясмаханд нь шингэтэл мэдүүлдэг юм. 자, 다시 보십시다. 창세기 1장에서 3장 이 타락전입니다. 이게 지금. За тэгэхээр Эхлэл номын 1-ээс 3 дугаар бүлгийг эхлээд дахиад бүгдээрээ харах юм бол энэ бол гим нүглийн завхрал одоо орж ирэхээс өмнөх байдал. 예. 이 안식이라는 것은 Амралт маань 이 아담이 통치자로 이렇게 등장을 하는 겁니다. Адам захирагчаар одоо төрөн гарч байна. 예. 물론 이제 근본적으로 여호와 하나님이 통치자시죠. За мэдээж дээ үндсэндээ бол Яхова бурхан жинхэнэ захирагч юм уу? 그래서 천지 만물 6일 창조를 다 마치고 하나님이 그 자기가 한 일을 다 마쳤다는 걸 완성했다 이런 뜻입니다. 6 өдрийн бүтээлийн дараагаар бурхан өөрийнхөө бүхий л үүсийг төгс дүүргэсэн гэсэн утгатай. 그리고 하나님이 안식하셨더라 합니다. Тиймгүй бурхан амарсан. 하나님이 안식하면 하나님이 왕의 자리에 통치하는 그 자리를 이렇게 딱 차지하는 겁니다. Бурхан засаглалаа захирсан бүх зүйлийнхээ одоо засаглалыг өөрөө гартаа авсан гэсэн. 그러면 하나님이 이렇게 왕의 자리에 딱 모든 일을 성취하고 나면은 За хэрвээ бурхан ингээ бүх зүйлээ бүгдийг нь гүйцэлд үрчээд өнөөдөр хааны суудалтаа заларсан гэдэг маань 모든 존재는 그 원래의 자리로 내려갑니다. бүх зүйлс өөр өөрсдийнхөө байх байранд орсон гэсэн. 그러면 그 나라가 참된 안식이 찾아오는 거죠. Энэ цагтл тийм ээ тэр улс оронд жинхэнэ амар амгалан ирдэг. 여기 이제 창세기 3장에 가면은 Энэ маань Эхлэл 3 дугаар бүлэг рүүгээ орохоор 아담이 타락을 합니다. Адам нүглийн гим нүгэлд унж. 뱀이 들어와서 너 이거 선악과를 따먹으면 너 하나님과 같이 된다 이렇게 말하죠. Могоо тийм ээ түүн дээр ирээд хэрвээ чи үүнээс итгийм бол чи бурхан шиг болох болно гэсэн. 그리고 피조 인간은 하나님 밑에 이렇게 자리를 잡으면 평안한 거죠. Уг нь бол тийм ээ нөгөө бүтээл болох хүн маань бурханы доор өөрийнхөө байранд вэжиж амар амгалан байх ёстой. 여러분들 회사에 가면은 За та бүхэн компани дээр очих юм бол баярсал дээр очивол 회사에 뭐 이렇게 자리가 있겠죠. за ажил дээр очиход ийм байрууд байгаа шүү дээ. 여기가 회사의 그 사장님 자리입니다. За энэ тэр дээр болох дээр захирлын чинь байр суурь. 그런데 어떤 신입 사원이 이 자리에 앉으면 어떻게 되는 겁니까? Хэрвээ дүнгийн шинээр ажилд орсон нөхөр тэнд очиж сууж юу болох вэ? 신입 사원이 이 사장 자리에 앉아갖고 이렇게 뭐 지휘를 하거나 지시를 하면은 안 되는 거죠. Тэгэхээр дүнгийн шинээр ажилд орсон шинков тийм ээ одоо тэр захирлын байр суурин дээр очиж бүгдийг заагаад ингээд ихлүүл юу болох вэ? 그런 사람이 있어 회사에서 쫓겨날 겁니다. Хэрвээ тийм хүн гарч ирэх юм бол тэр компаниас шууд хөөгдөнө. 그럼 사장이 등장하면 여기 앉았던 사람 어디로 내려가야 됩니까? За тэгвэл захирал өөрөө жинхэнэ захирал гэх юм бол энд сууж исэн хүн хаачих вэ? 그러니까 자기 자리로 내려가는 걸 안식이라고 합니다. Өөрийнхөө байр сууринд очихыг амралт гэдэг юм аа. 여러분과 제 자리가 어디입니까? Бид бүхний байр суурь хаана вэ? 왕의 자리입니까? Хааны суудал мөн үү? 가정에서 왕 노릇 하십니까? Гэр бүлдээ хаана уу? 그러면 이제 뭐 불편한 거죠. Тэгвэл одоо ямар ч тийм ээ амар тайван биш шүү дээ. 그래서 진짜 왕이 등장하는 게 중요합니다. Жинхэнэ хаан гарч ирэх юм. 왕 대신 예수 그리스도가 등장을 하면은 Хаан болох Есүс Христ гарч ирж иж 우리는 남편의 자리에, бид нөхрийнхөө байр, 우리는 아내의 자리에, эхнэр нь эхнэрийнхээ байр, 우리는 뭐 자녀의 자리에 үр хүүхэд нь үр хүүхдийнхээ байр. 이렇게 내려가서 그분의 통치를 받는 거죠. Ийхүү доош буусаар тийм ээ зөвхөн тэр хааны засаглал захиргааг авах бол. 남편도 그분의 은혜와 사랑 속에 아내를 바라보고
нөхрөн ч хүртэл тийм ээ тэр одоо хааны нэг үсэл болоод хайраар их нэрийг харах болно. 아내도 그분의 은혜와 사랑 속에 또 남편을 바라보고 Эхнэр нь ч мөн адил тэр хааныхаа нэг үсэл хайраар нөхрийгөө ширтэн харах болно. 할 수 있는 만큼 섬기고 사랑하게 되겠죠. өөрийнхөө чадах хэмжээгээр хүртэл хайрлан үйлчлэх болно. 그래서 이게 안식의 나라입니다. Ингэж байж жинхэнэ амралтын ус болно. 창세기 3장에 가면은 이제 하나님과 같이 된다는 유혹을 받아 이제 넘어간 거죠. Гэтэл 아담이. Эхлэл номын 3 дугаар бүлэг дээр очингууд нөгөө Адам маань яач вэ? Чи бурхан шиг болно гэдэг энэ өрх тийм ээ уруу татханд орчиж байгаа. 그래서 이 자리에서 이 하나님의 자리로 이제 올라간 거죠. 아담이. Гэтэл энэ байх ёстой өөрийнхөө байр сууриас өгсөөд тэр хааны байр суурин дээр очих юм. 모든 관계가 깨집니다. 여기서. Эндээс эхлээд ерөөсө бүх харилцаа тасалж байгаа. 무지개가 생겨나는 거죠. Бүх эмх замбрааг байдаг. 이게 모든 원수가 죄입니다. 우리 인생에. Тэгэхээр бид бүхний амьдралын хамгийн том дайсан юу юм бэ гэхээр гим нүгэл. 죄가 이 땅에 들어옴으로 말미암아 Гим нүгэл энэ дэлхийд орж ирснээр 이 땅에 전쟁, энэ дэлхийд дайн, 미움, үзий ядалт, 시기, атаархал, 원망, одоо гомдол, 끝없는 탐욕. эц төгсгөлгүй шунал. 이게 이스라엘 백성들 40년 광야에서 노출되는 죄의 현상들입니다. Эдгээр бүх зүйлсүүд маань Израилийн ард түмнийг тэр цөлийн 40 жил хорсон нөхцөл байдал. 그 육체의 이 타락한 죄성을 가지고는 인간은 하나님 나라를 만들 수가 없습니다. Хэрвээ бид өөрсдийнхөө мах бодийнхоо энэ гим нүгэлд байх юм бол Бурхны хаанчлалд орж хизээж чадахгүй. 그래서 갈라디아서에서 너희의 옛사람이 우리 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Тийм ч учраас Галаат номон дээр юу хэлсэн бэ гэхээр та нар бидний хуучин хүн маань Христтэй хамт загалмай дээр үгсэн. 이 옛자를 십자가에 못 박아버린 거죠. Хуучин хүнийгээ загалмай дээр хатсан гэсэн. 이제는 내가 산 것이 아니요. Тийм ч учраас одоо би амьдарч 내 байна. 안에 그리스도가 사신 것이라. Миний дотор Христ амьдарч байна. 그러니까 여러분과 저의 옛사람은 다 죽었습니다. Тиймээс та бидний хуучин хүн маань үгсэн. 저라는 김아무개라는 사람은 죽어버렸습니다. Тэгээ нэг өөр хэлэх юм бол Ким хин гэдэг одоо би хүн бол үгсэн байна шүү дээ. 이 언제 2000년 전에 예수가 십자가 죽을 때 같이 죽은 거죠. Хизээ өгч вэ? 2000 жилийн өмнө Есүсийг өгөхөд хамт өгсөн. 그런데 이 성경을 모르고 복음을 모르면은 Харин Библийг сайн мэдхгүй, сайн мэдээг ойлгохгүй бол 자기가 주인 노릇 하는 거죠. өөрөө яг эзэн юм шиг л байна. 내가 내 인생의 주인이라 이렇게 착각을 하는 거죠. Юу амьдралынхаа эзэн гэж андуурдаг. 그러나 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Харин Христтэй хамт загалмай дээр цовдлогдсон. 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 Тиймээс одоо амьдарч байгаа нь би биш юм. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. Миний дотор зөвхөн Христ амьд байна. 여러분과 제 옛자는 다 죽었습니다. Тиймээс бид бүхний хуучин хүн үгсээ. 그 십자가에서 다 죽었는데 Загалмай дээр үгсэн. 자기가 믿음이 약하면 Харин бидний итгэл сул дорой очив. 아직도 이 옛자가 살아 있는 거죠. Одоо болтол хуучин хүн маань амьд байгаа. 내일은 뭐 해야 되겠다. Маргааш нэг шүү. 이렇게 해서 내일 뭘 잘 또 좀 만들어 봐야 되겠다. Маргааш нэг сайн юм одоо. 자식도 내 마음대로 좀 어떻게 해봐야 되겠다. Хүүхдээ ч гэсэн өөрийнхөө байлгая. 노후에 좀 병 안 들고 좀 건강히 살다 죽어야 되겠다. Одоо нэг хөгшөрөхгүй төлөө би нэг жоохон эрүүл байж байгаад өгөхий даа ч юм уу. 모든 걸 자기 영광을 위해서, 자기 욕망을 위해서 모든 걸 계획하고 마음에 항상 계획하는 것마다 악입니다. Тэгэхээр бүхий л бидний хийж байгаа үйлс, үйлдэл, бодол, санаа, өөрийн адрын төлөө, өөрийн шунлын төлөө энэ бүхий зүйл чинь хормон нүгэл юм аа. 여러분의 옛 사람이 죽었습니까? Та бүхний хуучин хүн өгсөн үү? 예. 아직도 펄펄 살아 있습니까? Одоо ч гэсэн дэгстэй буцалж байгаа юм шиг амьд байна уу? 저는 아직 펄펄 살아 있는데요. Миний ч гэсэн амар амьд байгаа шүү. 집에서 우리 아내하고 제 이야기 많이 합니다. Би гэртээ эхнэртэйгээ ярьдаг л да. 내가 몇 년 뒤에는 이런 것도 하고 뭐 연구소도 하고 뭐 선교도 하고 뭐 이렇게 해야 되겠다 이렇게. Хэдэн жилийн дараа ястаа ийм ажил хийн, тийм ямар нэгэн одоо судалгааны хүрээлэн мөрөөдөн байгуулсан ч юм уу. 하나님께서 이렇게 웃으시면서 Бурхан инээгээд 오늘 밤에 내 영혼을 내가 오늘 걷어갈 거니까 өнөө шөнө чиний сүнсийг авах учраас 너가 계획한 모든 것이 헛거야. чиний төлөвлөгөө бүгдөө хоосоо 우리는 끊임없이 계획 세우고 끊임없이 자기 생각을 실현하고 끊임없이 자기 비전을 만들고 끊임없이 노력합니다.
бид бүхэн үнэхээр тийм ээ тасралтгүй төлөвлөдөг, тасралтгүй өөртөө тэр одоо холын хараа тавьдаг, тасралтгүй үүнийхээ төлөө хичээдэг хүмүүс. 그래서 저는 이제 그래서 말씀을 조금 알지 않습니까, 제가? Тиймээс үгийг судалсан шүү дээ. 그래서 제가 막 하고 싶은 거, 뭐 제가 생각하는 거, 내 자아가 빛나는 어떤 걸 계획하다가 제가 아내한테 마지막에 이렇게 말합니다. Тийм учраас би өөрийнхөө бүх төлөвлөж байсан зүйл, өөрийнхөө одоо дотоод хүнийг гэрэлтүүлэх тэр бүх зүйлээ би эхнэртээ ингэж хэлсэн. 하나님의 계획이면 되겠지 이렇게 말합니다. Хэрвээ Бурхны төлөвлөгөө байх юм бол тэр нь болох байхаа. 그러니까 하나님 계획이 아니면 뭐 다 뭐 안 돼, 다 꿈처럼 살아줘도 상관없습니다. Тэгээ Бурхны төлөвлөгөө биш байх юм бол тэр нь зүгээр яг зүүд юм шиг алга болцсон ч хамаагүй. 우리 여러분과 저의 옛 사람이 살았습니까, 죽었습니까? За та бүхний бид бүхний хуучин хүн маань үхсэн байна уу, амьд байна уу? 오늘 마이크를 한번 돌려갖고 물어봐야 되는데 За ингээ уг нь бол микрофон явуулаад бүх хүмүүсээр хэлүүлэх хэрэгтэй. 살았습니까, 죽었습니까? Амьд уу, үхсэн үү гэж. 아직도 내 야망과 내가 하고 싶은 게 아직도 많이 있습니까? Одоо ч гэсэн тийм таны дотор тийм ээ одоо ч өөрөө чи хиймээр байгаа жоохон өнгөрмөр тийм ээ тийм зүйл байна уу байсаар байна уу 그래서 미래에 대한 염려가 많습니다. хэрвээ тийм бодвол одоо ч гэсэн ирээдүйн төлөв санаа зовлоо 그래서 참된 안식을 잃어버리고 사는 거죠. тийм учраас жинхэнэ амралтаа алдчих. 너희는 잠깐 있다가 사라질 안개니라. Та нар болвол тийм ээ төрхөн зур байгаад өнгөрөх манам мэт юм аа гэсэн. 예, 야고보서 한번 읽어 За 찾아보겠습니다. бүгд Яаков номыг гар. 야고보서 4장 13절입니다. Яаков 4-ийн 13. 야고보서 4장 13절입니다. Яаков 4-ийн 13. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. Өнөөдөр эсвэл маргааш бид тийм хотод очиж явж тэндээ нэг жил байж бодлоо хийж ашиг олно. 이 모습이 그대로 저의 모습입니다. За энэ дүр төрх бол ерөөсөө яг тэр чигтээ бидний дүр төрх. 몇 년 후에 인도에 가서 선교센터를 하나 만들고 뭐 해야 되겠다 뭐 이렇게 하는 거죠. Хэдэн жилийн дараа энтгэгт очоод тэндстэй илгээлтийн төв байгуулад ингэж тэгэндээ. 이제 하나님이 보시고 14절에 말합니다. 내일 일을 너희가 알지 못하는도다. Харин бурхан бидэрт юу гэж хэлдэг вэ? Чи маргаашийн зүйл юу болохыг мэдэхгүй. 13 дугаар шилдэг. 너희 생명이 무엇이나 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. Тэгвэл төрх за ингэж юм тийм ээ. Амч маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй. Учир нь та нар хэсэг зур үзэгдээ дараа найрлах уур маань шүү дээ. 안개라는 게 아침에 이렇게 생겼다가 햇빛이 나오면 흔적도 없이 사라집니다. За уур манан яадаг вүлээ өглөө босоход тийм ээ ингээд гарцсан байж байгаа. Гэтэл хэсэгэн зур тийм ээ нар мандаад гарангууд шууд цагнаад алга болчихно. 15절에 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것이나 하리라 할 것이오늘 15 дугаар шилдээр эзэн хүсвэл бид амьд байж үүнийг болон түүнийг хийнэ гэж яар. 그러니까 주의 뜻이면 이렇게 돼 있죠. Эзэн хүсвэл 주의 뜻이면 우리가 이걸 할 수도 있고 저걸 할 수도 있습니다. эзэн хүсвэл бид энийг хийж болно тийм ээ. 주의 뜻이면 오늘 우리의 생명을 걷어가도 걷어가시는 거고 Эзний хүсэл байвал өнөөдөр миний амийг эзэн авсан ч болно. 주의 뜻이면 내일 살게 하시면 살게 될 것입니다. Эзний хүсэл байвал намайг маргааш амьдруулна гэвэл би амьдрна. 여러분과 저의 인생을 여기까지 하나님의 뜻 가운데 인도해 왔습니다. Эзэн өөрийнхөө хүсэл дотор биднийг удирцаар ирсэн. 우리가 계획해서 여기에 이 자리까지 오지 않았습니다. Бид бүхэн төлөвлөөд өнөөдөр хүртэл амьдарч байгаа. 하나님의 주권과 은혜와 사랑이 우리를 인도해 왔습니다. Бурхны эрх мэдэл хайр өнөөдрийн хүртэл бид бүхнийг удирдан дагуулж ирсэн. 그러니까 오늘을 감사하는 겁니다. Тийм ч учраас өнөөдөртөө бид талархах. 오늘을 범사의 감사로 받아들이게 되는 거죠. Өнөөдөртөө тэр өнөөдрийн үйлчлэл, өнөөдрийн амьдралдаа бид талархаж амьдрах. 하나님 지금까지 우리가 실수도 많고 범죄도 했지만 예수 안에 있게 하셔서 감사합니다. Бурхан минь ээ, та өнөөдрийн хүртэл би ямар их алдаатай, ямар их гэм нүгэл хийсэн ч та намайг амьдруулж байгаад үнэхээр их баярлалаа. 그런데 오늘의 감사를 잃어버리고 Гэтэл тийм ээ өнөөдрийн талархлаа бид нар алдвал 끊임없이 우리 인간은 미래를 염려합니다. бид тасралтгүй ирээдүйдээ санаа зовж эхэлдэг. 그래서 오늘을 만족을 못하기 때문에
өнөөдөртөө хангалуун байж чадахгүй 내일 조금 더 나은 미래를 끊임없이 계획합니다. маргааш энэ өдрөөс арай илүү гэсэн төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад эхэлдэг. 그래서 오늘을 그 감사가 없는 거죠. Энэ юу гэсэн үг вэ? Өнөөдөртөө та талархаж чадахгүй. 또 뭐 계획한 게 내일 됐다 치십시다. За яг хөө тэр төлөвлөсөн зүйл чинь маргааш болчихжээ. 또 그 다음 미래를 계획하느라고 또 만족이 없습니다. Тэгэхээр дахиад цаашлаа дахиад тэр төлөвлөгөө биелүүлэхийн төлөө дахиад л хангалуун байдал байхгүй. 이게 사단의 괴략이죠. Энэ бол сатаны уруу татлага юм аа. 범사에 불평하라 뭐 이런 거죠. байгаадаа тийм ээ талархахгүй бай, түүхтэй бай. 범사에 불만족하라. байгаадаа хангалуун биш бай. 이것이 너희를 향한 사단의 뜻이니라. 이렇게. Энэ бол та нар бандсан сатаны хүсэл юм. 끊임없이 사단의 유혹을 받는 거죠. Үргэлж тасралтгүй бид нар ийм хөө сатаны уруу татлаханд ордог. 항상 기뻐하라. Үргэлж таларх, 쉬지 말고 기도하라. тасралтгүй залбир. 범사에 감사하라. Бүх зүйлс таларх. 예수 그리스도 안에서 너에게 주신 하나님의 뜻이니라. Энэ бол Есүс Христэд дамжуулж өгч байгаа та бүхэнд өгсөн Бурхны хүсэл юм аа. 하나님의 통치 속에 있으면 Бурхны захиргаан засаглал дотор байвал 아담보다 더 우월하신 왕의 통치 속에 우리가 들어와 있으면 Адамаас илүү жинхэнэ хаан болох түүний засаглал дотор л байх юм бол 우리는 주님이 우리와 함께 죽었다고 믿습니다. тийм ээ эзэнтэй хамт бид үгсэн гэдэгт итгэдэг. 죽은 사람이 뭐 계획 세웁니까? Гэтэл үгцэн хүн төлөвлөгөө гаргадаг юм уу? 죽었는데 뭐 계획 세울 수 있습니까? Чи өгчөл төлөвлөгөө гаргахгүй. 아니다. 아니죠. 우리 죽었으면 계획 안 세웁니다. Тэр үгцэн хүн чи яаж төлөвлөгөө гаргах? 그러니까 지금까지 하나님의 주권과 은혜의 인도 따라 왔다고 믿습니다. Тийм өнөөдрийг хүртэл би Бурхны эрх мэдэл засаглал дотор 앞으로 될 것도 하나님의 통치와 주권대로 갈 걸 믿습니다. мөн цаашдаач Бурхны захиргаа болоод түүний эрх мэдлэр амьдрна гэдэгт итгэж байна. 그래서 예수 그리스도 안에 있는 사람은 Тийм ч учраас Есүс Христийн дотор байгаа хүн нь 갈라디아서 2장 20절 말씀처럼 Галат 2-ын 20 дээр хэлсэнчтэн 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 одоо миний махбодтой амьдарч байгаа нь 나를 사랑하사 намайг хайрлаж 나를 위하여 миний төлөө 자기 자신을 버리신 하나님 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байна. 믿음 안에서 사는 것이라. Итгэл дотор амьдарч байна. 예수 그리스도 안에서 Есүс Христийн дотор 따라서 현실에 여러 가지 부족한 게 있어도 мэдээж тийм ээ бидний бодит амьдрал дээр янз бүрийн хэцүү зүйл байсан ч 부족하다고 느끼는 나의 판단이 문제인 거죠. дутуу байна гэж мэдрэж одоо тооцоод байгаа тийм ээ шийдвэр гаргачаад байгаа тэр үзэл бидний алдаа байхгүй юу. 내가 한 300만 원 있어야 되겠다 이렇게 보는 거죠. Тэгэхээр надад 3 сая заавал байх хэрэгтэй. 그건 누구 판단입니까? Энэ хэний үзэл юм бэ? 나의 욕망의 판단이죠. Энэ бол одоо бидний шунлын шийдвэр байна. 하나님께서는 Харин бурхан бол 우리가 오늘 300만 원 있어야 된다고 하면 300만 원 주실 것이고 өнөөдөр биднээс 3 сая хэрэгтэй байна бол бурхан өгч чадна. 우리로 하여금 500만 원 주시려고 하면 500만 원 주실 것이고 5 сая гэвэл 5 саяг ч өгнө. 한 100만 원만 줘서 주님만 의지하게 만들려면 100만 원만 주실 것입니다. Саяг өгчөөд бусдыг нь эзэнд үнэхээр найдан түшээд амьдруулна гэвэл саяг өгнө. 누가 우리의 주인이십니까? Хэн бидний эзэн бэ тэгвэл 믿음 안에서 사는 것이라 итгэл дотор амьдрал. 우리는 현실로 사는 사람이 아니라 Бид нар нөхцөл байдалтай тааруулж амьдрдаг биш. 그리스도가 우리의 주인이시다. Харин Христ миний эзэн. 여러분과 저에게 주신 물질, Та бүхэн бид бүхэнд өгөгдсөн 여러분께 주신 건강, бидэнд байгаа эрүүл мэнд, 우리 자식 бидний үр хүүхэд 누구의 계획대로 된 겁니까? энэ бүх зүйл маань хэний төлөвлөгөөний дагуу биелээд байгаа юм бэ? 아, 저 남편의 계획대로 된 겁니까? Нөхрийг чинь төлөвснөөр л болж гинэ одоо? 그렇지 않죠. Үгүй үстэй. 하나님의 완전한 계획대로 됐습니다. Бурхны төгс төлөвлөгөөний дагуу явж. 그걸 우리는 안식이라고 합니다. Үүнийг л амралт гэдэг. 그분께 모든 걸 의지하고 사는 거죠. Түүнд ерөөсө бүх зүйлээрээ найдаад амьдрах. 그래서 내 계획과 내 판단을 앞세우지 않죠. Миний төлөвлөгөө, миний шийдвэрийг өмнөө тавьдаггүй. 하나님께서 인도해 가실 것이라. Бурхан өдөр тосноо. 하나님이 우리 왕이시라. Бурхан бол бидний хаан. 그분이 보내신 예수 그리스도가 우리의 삶을 책임지신다. Түүний
түүний илгээсэн Есүс Христ миний амьдралыг хариуцнаа. 여러분 지금까지 잘 살아왔지 않습니까? Өнөөдөр хүртэл та сайхан л амьдраад ирээ үсттэй. 아닌데 많이 부족했다고 생각합니까? Үгүй ээ, амар дутуу хэцүү байсан гэж байгаа юм байна уу? 그거는 여러분과 저의 생각일 뿐입니다. Тэр бодол чинь те зөвхөн таны бодол юм бид бүхний л бодол байхгүй юу? 하나님이 우리에게 실패하지 않습니다. Бурхан алддаг бурхан биш. 하나님 완전하시고 Бурхан төгс. 아멘. 우리 육신적으로 많이 부족한 게 있을 수 있습니다. Махбодын үед бидэрт яг дутуу зүйл байж болох юм. 그것도 하나님께서 우리를 하나님을 의지하게 하려는 하나님의 섭리입니다. Тэр бүхэн чинь хүртэл бурханд найдуулахын төлөө өгч байгаа таны амьдрал зүйл. 창세기 1장 내용은 Эхлэл номын 1-р бүлэг. 내가 왕을 보내주겠다 이런 뜻입니다. Би хааныг илгээж болно гэсэн. 내가 복을 주겠다 이런 뜻입니다. Би өрөө хуулна гэсэн. 내가 하나님 나라 복을 너희에게 허락을 하겠다. Бурханы хаанчлалын өрөөлийг та нарт өгнө. 그리고 너의 생명은 내가 책임져 이런 거죠. Та нарын амийг би хариуцсан. 생명의 양식을 주겠다 이런 뜻입니다. Амийн хоолыг өгөх болно. 그 생명의 양식이 예수 그리스도가 생명의 양식으로 오신 겁니다. Амийн хоол болохоор Есүс Христ ирсэн. 예수 그리스도의 말씀을 먹는 사람은 Есүс Христийн үгийг иддэг хүн 오늘을 범사에 하나님께서 인도해 자고 믿는 사람입니다. өнөөдөр ч гэсэндээ бүх зүйлсээр эзэн намайг удирдах байна гэдэгт итгэж чадж байгаа хүн. 그분께 전부를 의지하는 거죠. Тэр хүн Есүс тийм ээ бүх талаараа найдан түшдэг хүн байна. 오늘을 감사하게 되겠죠. Өнөөдөртөө талархаж чадна шүү дээ ийм хүн бол. 그래서 사단이 범사에 불평하라, 범사에 불만족하라는 것을 사단의 계략으로 물리치는 거죠. Тэгээ бүх зүйлдээ гомдолтой бай гэсэн энэ сатааны уруу тутлахыг шууд нуран өнгөрч байна гэсэн. 오늘 하나님의 통치를 믿는 겁니다. Өнөөдөр Бурханы удирдлаганд итгэж байна. 그래서 모든 걸 주께 의지합니다. Бүх талаараа Бурханд найдана. 그게 하나님 주시는 참 안식입니다. Энэ бол Бурханы өгсөн жинхэнэ амрал. 아담이 타락하고 나서 이 안식을 잃어버린 겁니다. Тэгэхээр Адам гин нүгэлд унахдаа энэ амралтаа алдсан. 우리 한국은 굉장히 지금 잘 삽니다. Орчин үед бол солонгос үнэхээр амьдрал нь тийм ээ маш дээшилсэн шүү дээ. 제가 50년대, 60년대 약 지금으로부터 한 50년 전에 굉장히 못 살았습니다. Одоогоос бараг 50 жилийн өмнө бол солонгос маш хүнд амьдрал. 뭐 먹는 거 천지입니다. Одоо бол хаасайгүй идэх юм. 집에 뭐 자가용 뭐 한 대, 두 대는 뭐 보통입니다. Тэгээ нэг айл ихэд тийм ээ 2-3 машин. 한 50년 전에보다 훨씬 경제적으로 지금 잘 삽니다. Одоо тэр 50 жилийн өмнөтэй харьцуулах юм бол эдийн засгийн байдал маш өндөр хөгжсөн. 네, 한국인들 한 사람 이렇게 내가 이렇게 상담을 하고 물어보면은 Би солонгос хүмүүстээ ингээ зөвлөгөө өгөөд уулздаг. 만족하십니까? Та сэтгэл хангалуун байна уу амьдралдаа? 전에보다 훨씬 잘 사는데 만족 안 합니다. Уг нь бол тэр дээр үеэсээ бүр хамаагүй хавьгүй илүү сайн амьдарч байгаа хэрнээ ямар сэтгэл хангалуун. 왜 그렇습니까? Яагаад? 아마 한국이 한 10년 뒤면 더 잘 살 수도 있습니다. 더 훨씬 잘 살 수도 있습니다. Магадгүй тийм ээ. Одоо 10 жилийн өмнөөс илүү сайн амьдарч байгаа. 그러면 우리 한국인들이 매우 행복하겠습니까? Тэгвэл бүр илүү аз жаргалтай болох уу? Илүү сайн амьдрал илүү аз жаргалтай болох уу? 우리나라 한국보다 미국이 더 잘 삽니다. Уг нь солонгостой харьцуулах юм бол Америкчууд илүү дээр амьдраад байгаа шүү дээ. 미국에 가면은 마약 환자들이 길거리에 천지입니다. Гэтэл Америкт очих юм бол одоо харт тамхичд нь гудамжаар нь дүүрэн байна. 한국의 자살률이 얼마나 높은지 모릅니다. Солонгост амиа хурлалт ямар өндөр түвшиндээ. 무엇이 우리의 참된 안식이고 만족입니까? Тэгвэл юун тэр жинхэнэ амралт болоод сэтгэл хангалуун байдал юм бэ? 예. 우리 인도에 가면은 Ингээд очивол 우리 어려운 우리 대학생들 만날 수 있습니다. маш хүнд хэцүү нөхцөл байдлын дотор байгаа оюутнуудтай уулздаг. 그들이 이렇게 찬송을 합니다. Тэд ингэж магтдаг. 주님은 선하십니다. Эзэн бол сайн. 언제나 선하십니다. Хизээд сайн. God is good 이렇게 말합니다. Бурхан бол сайн. All the time 이렇게 말합니다. Хизээд сайн. 우리 대학생들의 고백입니다. Энэ бол оюутнуудын 하나님은 우리에게 언제나 선하십니다. бурхан бол бидэнд хизээд сайн. 우리의 타락한 생각 때문에 아직 죽지 않은 옛자 때문에 자꾸 힘듭니다. Бидний гим нүгэл завхарсан үзэл бодол тийм ээ хараахан үхээгүй байгаа тэр хуучин хүнээс. 결론 짓겠습니다. За би дүгэл хэлээ. 하나님은 천지 창조를 하시고 Бурхан хорвоо ертөнцийг бүтээгээд 천지 창조의 목적이 이제 왕을 보내겠다, 하나님 나라를 건설해 주겠다는 준비 작업입니다. тэгэхээр энэ
бүтээл гэдэг маань юу вэ гэхээр би хааныг илгээх болно. Тийхүү хаанчлалыг бий болгох болно гэдгийн одоо эхний тийм урьдчил хэсэг байна. 사도 바울이 로마로 가기 위해서 로마 제국이 필요합니다. Паул элч маань Ром руу явахын тулд Ром хэмээх эзэнт гүрэн хэрэгтэй байсан. 로마 제국이 사도 바울을 포로로 묶어가지고 예루살렘에서 로마까지 데려가지 않습니까? Тэгээд Ромын эзэнт гүрнийхэн яасан бэ гэхээр Паулыг баривчилсан, түүнийг хүлсэн, тийхүү Ром хүртэл авч ирсэн. 이 세상 만사가 교회 되게 하기 위해서 존재합니다. Хорвоо ертөнцийн бүхий зүйлс нь ер нь бол тэр чуулганыг бий болгохын төлөө оршин байна гэж. 이 몽골이라는 나라는 여러분의 교회를 위해서 존재합니다. Монгол хэмээх энэ улс та бүхний чуулганыг бий болгохын төлөө оршин байна. 그러니까 여러분이 우리 몽골이라는 나라의 핵심입니다. Монгол хэмээх улсын хамгийн гол зүйл нь бол энэ та бүхний чуулган байна. 사도 바울을 로마까지 데리고 가는데 로마 제국이 사용된 겁니다. Паулыг Ром төрхийн тулд Ром хэмээх эзэнт гүрэн өөрөө бол хэрэгсэл нь болж. 사도 바울이 로마에서 복음을 전해서 로마의 교회가 생겼습니다. Паул илч сайн мэдээг тарааж тийхүү Ромын чуулган бий болсон. 그 교회가 구라파 전체를 이제 교회가 되게 할 겁니다. Энэхүү чуулганаар дамжуулан бүхий тэр чуулганууд бий болж. 그러나 로마 제국은 몇백 년 후에 흔적도 없이 사라졌습니다. Гэтэл Ромын эзэнт гүрэн хэдэн зуун жилийн дараа орон мөргөө алгасан. 여러분과 제가 하나님의 눈동자가 이게 우리에게 늘 담겨 있습니다. Бид бүхний дотор Бурхны тэр хараа. 그래서 하나님께서는 우리에게 영원한 양식이 되어 주시고 Бурхан өөрөө бидэнд хөлс 우리를 통치해 주십니다. бид бүхний зарил. 그가 우리의 주인 노릇해 주시고 Тэрээр бидний эзэн болдог. 여러분과 저에게 필요한 모든 것을 공급해 오셨습니다. Тэрээр бидэнд хэрэгцээтэй бүх зүйлээр хангасан. 아직도 부족합니까? Одоо ч гэсэн дутуу байна уу? 아직도 부족한 게 많습니까? Дутуу зүйл их байна уу? 조금이에요. 그 옛자를 예수님께서 십자가에 못 박아 주셨습니다. Бидний хуучин хүнийг Есүс загалмай дээр цовдлсон. 우리는 예수 한 분이면 충분하고 만족합니다. Ганцхан Есүс байхад хангалттай. 우리는 예수 한 분으로 충분합니다. Бид бүхэн ганцхан Есүсээр бүр хангалттай. 그게 하나님 나라입니다. Энэ бол Бурхны хаанчлал юм аа. 하나님께서는 이 나라를 이제 건설해 주겠다 이런 뜻입니다. Бурхан энэ хаанчлалыг бий болгож өгнө. 예수 그리스도 한 분을 통해서 Цорганц Есүсээр дамжуулна. 여러분과 제가 성경에서 예수를 자꾸 발견하기 시작하면 Хэрвээ бид бүхэн Библи дээрээс Есүсийг илрүүлээд байвал 사단의 괴계를 이제 우리는 물리칠 수가 있습니다. Сатаны залхимхийн уруу тадлахыг бүгд хөөн зайлуулах болно. 범사에 불만족하라. Бага бүх зүйлдээ сэтгэл хангалуун биш бай. 예수님은 범사에 감사하라. Харин Есүс юу гэсэн? Бага бүх зүйлдээ сэтгэл хангалуун бай. 한번 같이 해보죠. 범사에 감사하라. Бүх зүйлдээ таларх. 그게 예수 안에서 우리에게 이루어지시는 약속입니다. Энэ бол Есүсийн дотор хэрэгжих амлалт юм. 오늘 다 잊어버려도 상관없습니다. Тэ өнөөдрийн яригдсан бүх зүйлсийг бүгдийг мартаж болно. 오늘 언약대로 이루시는 하나님 나라를 하나님이 이루십니다. Харин Бурхан өөрийнхөө амлсны дагуух тэр гэрээг Бурхан гарцаагүй биелүүлэх болно. 그 하나님 나라를 이루시려고 십자가에 못 박혔습니다. Бурхан өөрийнхөө хаанчлалыг хэрэгжүүлэхийн тулд бий болгохын төлөө загалмай дээр цовдлогдсон. 십자가에 못 박힐 때 여러분과 저의 옛 자아도 같이 박아버렸습니다. Загалмай дээр цовдлогдоход тэрээр бидний хуучин хүнийг бас цовдлсон юм аа. 그래서 같이 죽어버렸습니다. Тийм учраас бид нар аль хэдийн нэгэд өгсөн. 예수와 함께 죽고 Есүстэй хамт өгсөн. 예수와 함께 살아났습니다. Есүстэй хамт амьдсан. 우리 예수님이 우리의 주인입니다. Есүс бол бидний эзэн юм. 예수가 우리의 왕이십니다. Есүс бол бидний хаан. 그분이 주시는 것이 완전합니다. Түүний өгөх зүйл нь төгс. 네. 그분의 은혜로 살았습니다. Түүний нэгүслээр л бид амьдэрсэн. 부족함이 없노라. Бүр ямар ч дутуу. 여호와는 나의 목자시니 Яхоо миний хончин. 내가 부족함이 없으리라. Надад дутах зүйл үгүй. 다윗이 왕궁에서 그 찬양을 부른 게 아닙니다. Давид хааны ордноос энэ дуу хэлээгүй шүү дээ. 많이 쫓겨다니고 Ямар их цухтааж байна. 육신적으로 너무도 부족했고 Ах хөдөө ямар сул доо. 아둘람 굴에 가서
정말 죽지 못해 살았고 아도람이 тэр агуу дотор тийм ээ үхэж чадахгүй амьдарч явах тэр үе. 사울이 얼마나 다윗을 죽이려고 했는지 모릅니다. 사울 түүнийг ямар их алхахыг оролдож ирсэн. 이렇게 피하고 저렇게 도피 생활을 많이 Эндээс 했습니다. зүхтаа, тэндээс зүхтаа тийм ээ ийм зүхтах амьдралаар л амьдарсан. 지나고 보니 Харин өнгөрсөн зүйлийг эргээд харсан чинь 여호와는 언약에 신실하신 우리 하나님입니다. 이런 거죠. Яхуу бол үнэхээр амлалтанда итгэмжит бурхан юм байна. 지금까지 살려오시고 나를 키워오시고 намайг өсгөж 다 채워오셨습니다. бүгдийг дүүргэж иржээ. 여호와는 나의 목자시니 Яхуу бол миний хон чинь 내가 부족함이 없으리라. надад дутах зүйл үгүй. 여러분과 제 삶 속에 Яг үүнтэй адилхан та бүхний амьдралд 하나님이 풍성하게 채워오셨습니다. бурхан 그- дүүрнээр хангаж 그 하늘의 복이 열리시길 바랍니다. Тэнгэрийн ерөөл та бүхний дээр нэгдэх 아멘. 예, 이때 우리는 범사에 감사하게 될 것입니다. Энэ л үед бид нар бүх зүйл талархаж чадна. 담대하게 전진할 수 있고 Бүр зоригтойгоор урагшилж чадна. 감사하고 기뻐하게 될 겁니다. Талархан баярлах болно. 그래서 모든 걸 의지하고 하나님께 기도하게 되고 Тиймээс бид нар бүх зүйлдээ бурханд найдан түшиж залбирах. 그것이 예수 그리스도 안에서 주어진 하나님의 뜻입니다. Энэ бол Есүс Христийн дотор бидэнд өгөгдсөн бурханы хүсэл юм аа. 우리 다음 시간 2장에서 어떻게 하나님 나라가 아름답게 이어지는가를 아담과 하와의 결혼을 통해서 이제 확인하겠습니다. Тэгэхээр бид нар дараагийнхаа хичээл дээрээс тийм ээ Эхлэл номын 2 дугаар бүлгээр дамжуулан тэр Адам Евагийн гэрлэлтээр дамжуулан хаанчлал хэрхэн биелээ болж байгаа гэдэг тухай үргэлжлүүлээд үзэх юм. 창세기 1장과 3장은 너무도 중요합니다. Тэгэхээр Эхлэл номын энэ хэсгүүд тийм ээ 3 дугаар бүлэг хэсэг хүртэлх энэ хэсгүүд маш чухал юм аа. 그 복음 안에서 우리 몽골 우리 참 목회자 우리 여러분들 승리가 있기를 바랍니다. Энэ сайн мэдээний дотор манай Монголын пастор 기도하겠습니다. удирдагч нар маань ялалтыг байгуулах болтугай залбирцгаая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан аав минь таньда баярлалаа. 오늘 귀한 몽골 목회자분들과 함께 말씀을 나눌 수 있어서 너무도 감사합니다. Өнөөдөр таны эрхэм хончлогч нартай уулзуулж үгийг хуваалцуулсан баярлалаа. 우리 예수 안에서 이루어진 하나님 나라가 Есүс Христийн дотор бий болох 우리에게 믿음으로 찾아오게 하시고 бидэн дээр итгэлээр бий болж 우리 목회자 우리 귀한 목회자 우리들에게 манай эрхэм хончлогч нар дээр 그리스도의 통치가 깨달아지게 하셔서 Христийн засаглалыг ухааруулж өгч 참된 하나님 나라 안식이 거하게 하시옵소서. жинхэнэ бурхан таны хаанчлалын амралтыг бий 무엇보다도 성경을 잘 깨달아가게 하시고 юунаас илүү Библийг сайн ухааруулж 이 죄악에 물들어 버린 몽골 나라가 гим нүгэлтэй ууссан энэ Монгол орн дээр 하나님 나라 복음으로 정복하게 하시옵소서. Бурхны хаанчлалын сайн мэдээгээр эзлэж 예수님 이름으로 기도하옵나이다. Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 자, 우리 목사님.